Badara Aliou munu fate nu bate e ulu jigiyaw fa faradara Badara emi fa jigiyaw fa I fa darila I baw darila Badara I ka ɲamakalaw darila I teru darila men dana be kalo mi yɛrɛ tiɲɛ ala de ala dan bɛ service min na service min sɔn bɛ ala ye ni ala sɔn b'a ye n'a bɛ ko to ala kama n'a ye ko kɛ ala kama ne ye min fɔ ala ye ala bɛ sɔn ma mɔgɔw sigin bɛ k'i lamɛn Badrulu Sajaha service min ni lebu t'a la ni tanuyɔrɔ bɛ ala tanuyɔrɔ ci bɛɛ la nka tanuyɔrɔ bɛ e la a ye min ma sigi ko I fa n'i y'i cɛsiri I donna ko la mɔgɔ y'a dɔn k'i b'a la I bɔra ko la mɔgɔ y'a dɔn k'i bɔra la Haidara nin y'anw ma wajibi de k'i bisimila Haidara Ambe ni tuma ni sanga ni wati kɔnɔ la laba jakulu ambe aw fo ka walima dɔ badabada foli a bɛ kɛ aw ye I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na wagati ni a gɛlɛya ani jamana n'a toga kama an tun bɛ waleya mun na nin wagati kɔnɔ o kama o de kosɔn an ma se ka an ka kira mɔdenw nɔrɔtigiw sɔrɔ ka na aw masala sɔrɔba in kɔnɔ la wa sokɔnɔ fɛn k'o di aw ma nka ala na ni a ka na ye wagati mun nɔgɔya a kɔnɔna la k'o jɔ an ye bi I n'a fɔ an y'o fɔ an ɲɛna ko Badara Ali kabi semaine kɔnɔ ko a bɛna wajulu ka suro latigɛ bolila ka ma se ka ɲɛ sɔrɔ suro an y'o fɔ an ɲɛna mais bi kabi dugu jɛra a bɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko Badara Ali bɛna an ye mission spécial bɛ k'a kan mɔgɔw yɛrɛ bɔra ka dɔnkiliw bɛɛ da fasaw bɛɛ da bɛɛ y'i ka dɔnkili da Badara la bi bɛɛ bɛ an bolo yan nɔ nka ala sɔnna nɔrɔtigi kɛra mɔdi Haidara de Haidara a ye kɛnɛ sɔrɔ a bɛ studio Mohamed Adel kɔnɔna na bi ka na aw bɛɛ lajɛlen wajulu ka aw bilasira ne ni an baarakɛɲɔgɔn siɲɛna hukumu kɔnɔna na Karameta kumatigi ale bɛ yan nɔ ka fara ɲɔnɔkaw ka Musa Keyita kan anw ni ani Isuf Kulubali ani Magaji an bɛ si an ɲɛna ka se ka silamɛya dɛmɛ ani ka silamɛya sankɔta ani kiraw mɔdenw olu ka tariku ani olu ka waleya k'o di aw ma Badara Ali Haidara sira sɔrɔ wa a bɛ an fɛ studio kɔnɔ nɔ sisan ne ni aw an bɛna bisimila min mana nɔgɔya u ka sokɔnɔ ko la o di ne ni aw ma bi su in na an bɛ o lamɛn wa a lamɛnni fana ka kɛ anw bolo tali de ye ka baara kɛ Seydina Ali tɔgɔma Seydina Ali Badara Ali Usumani Haidara mɔgɔw ko dɔw ɲini o mun fɔra bi n'an ko an k'a fɔ a bɛ so in bɔ vraiment bɛɛ kamana gannen don jamana kɔnɔ bi wa bɛɛ degunnen don bi bɛɛ mago bɛ dɔw la I bolo bi I ka dɔw kɛ ni dusukun ɲɔnɔma ye ka ɲɛsin maliyɛnden cɛ ni muso ma tunga fɛ jamana kɔnɔ jamana ko kan bɛɛ de wuli kɛ bi a bɛ kunu radio nana ka fa yan nɔ wa bi a nana ka fa fɛnɛ ko Badara Ali k'i ka dɔw kɛ mɔgɔ mɔgɔ wuli kɛ bi cɛla musola u bɛɛ ko dɔw k'u ka dɔw k'u ye bi degun min bɛ jamana kɔnɔ bi degun mun ka bi ni aw tɛ bɔcogo t'a la wa kɛnɛ filekɔrɔ Karameta kumatigi ale bɛna dakunya fila bisimila kɛ I la n'Ala ka jɛ bisimila Alhamdulillah rabbil alamina bawade cɛkɔrɔba n b'i fo k'i waleɲuman dɔn an tɛna ko in bila dagirinda la ka sababu kɛ an ka maaba o bi an bolokɔrɔ an mɛnna ka an ka kunkɔrɔdonnaw ta ka si radio la voix des citoyens kɔnɔ ka a makɔnɔ a bɛ bɛn a ma n'a bɛnna san ni kalo ma a nali o ye jigisigi ye o ye hɛrɛ ye o ye wasa ye o ye kunnawolo ye anw ma maa tɛ se ka ban ninnu na ni maa min yɛrɛ dɔn k'i bɔkolo dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko I kinibolo ani numanbolo ko o sigi bɛ ɲuman da la I tɛ se ka ban ninnu na wa maa fana tɛ se ka sɔn ninnu na maa min n'a y'a sɔrɔ k'i taafan tunu bɛ I la o tuma na an tɛna ko in kuma caya bilen sabula an ka maaba bɛ an bolokɔrɔ n'o de ye a Seyidi Aliyu Badara Usumani Haidara ye minnu dalakan kelen I ka dɔn a bɛ 1500 nɔ k'o taama su ani tile an b'a fɔ an karamɔgɔ ɲɛna k'a ka bisimila alhamdulillah Haidara Haidara de Haidara bisimila depuis sera kɛnɛ ka fɛn bɛɛ yɛlɛmana السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. آمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين. آمين. هجرة. وبعد أستعين ذكري خيرا ربي شرع صدري. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. هجرة.
وبعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أمباديو anga nyinne ko Allah subhanahu wa ta'ala fe nam ka boy iblisa to roma shaytan min kara farala kirun fe ko soba ambilla ba kan sindi ni wahidul qaharu to koy je alami ni alide kalangera adama dium dalila toy no ala kilinde wasara adama dium tanlila skaten laba ka do blanya nabi fo ma ko jodo Allahu akbar adra sindi ni wala to barkamay adra kan sindi ni setigi to barkamay nam ala mi fon sirala ka jonka minun ko iba fe ani minun ko ta fe wallahi ay belajile ni orodima skaten mana an sinzine ko ni fon sire masa toy ambi soli dambe onda soare maka choy no ya nga chiden folo na nga chiden labai aminata din abdullahi de muhammadu rasulullah kasoli ya sudinga sanu monka kasoli ya kasahaba monka ko sabe kalaba kasoli ma nyuma minu ni ulu baraka barake ni kiraka ni dine no kantukuye wallahi fogata sella haradoma amen mbade unambora ya ambi folla si lame babela jilema wilamne ka folla si islame bela jilema ko sabe ka foli krengre ka nyeshin suina ambalma minun kera angolele sawu aywa ina folla la ko la sanwosa nin kene yin sigili alla yinnen do ni radio suyu fe radio citoyen ko sabe radio suyu masigi fuye kama aywa fona kera dina infamu libse ka sabati chugo mina odo ani dina in lase baw o ka dina lase ko bise ka sabati jamana in kono ko sabe ani akko kanala kabire réseaux sociaux ka aywa de internet ka mo munu so lendo ni radio soyena wala ambi a directeur fo ko sabe technicien fo ka animateur u bela jilen fo wi lamne ka radio soyin baraka la bela jilen fo adra ko fe ni ambore shaka nam fo ti ambulo ni wali man donte wallahi ka sigi ka ala fu ka ala barkada ko sabe ambi jamana min konna la ni oy mali aywa ni ala ka jamana nyamo min be no Ibrahim Boubacar Keita ambi folla siama idra aka jamana nyama ya tola aywa ani ka si abarake nyon bela jilema ilamne namboray nam ambi foli kerengere ka nyeshi anga dine barake lawma che abiranga almamiuna kani kana se anga dine barakela to bela jilema sobe amata bulu wata bulu ay to do fu islamia ka ben ani kele afuli idra wilamne namboray nam ambi foli kerengere ka nyeshi ambalmo fene mano e chrétien yi ani ka folla se jamana yi fama bela jilema no ya autorité kerengere la force armée toy ambi folla se o mawbi chesri mina jamana yi ndunka nin tangale kama ko sobe ani jamana in suturali kama ambe ufu wala nyuma barawla hatra kalaba ka dugo fene kuye ni sungoro barkamaina ka dugo ke uyi alabse chugo mina halibi ku kishi ku tanga halibi jamana deun tangalla ani umma ko be femunu na alabse ko no uyi chugo hatra mana na boray nam ambe foli kerengere ka nyeshi amma sawma ko soba olume ani mimbi se chugo mena ka ke wale wore wiyo minum be ala madin la nafa toy adoro ambange baw ka woronya nyuma ya okumu konnala yo minka eno do jugo nyuma minun do ana wallahi anu e ampla sira nyuma minka ambi folla se umma hijra kerengere nala afa no ya sir shirif Usman madan haydra bani ale minye gleki bo ni jamana in kono ya akira ani nye be kono bebado islamé o bisika faranyo ka chuko mina be ani clear o bisika sabati chuko mina adama dewni nyonche sigatenna ka bela jile ka dinyi fisiki yerema o koro de ka beka yerema horonya di yerema iku islamé iku islamé emingu ye shiai aywa emingu ye kadriyai emingu ye sazaliyai emingu ye wabiyai mamingu ale sunamai aidara nana kana nunum bela jile ni orodima sigatenna no de beka bara keli wallahi harako ala bita sarau bela jile ayaketa hijra utmana ba fafo ay lamne dre ako wale nyuma na yo minke jamana yi kaka yo minke nye kaka ayo minke islamé kanga fola dre mana ba fo ka barkada ka wali nyuma ndo ko sobe shaga ne alede
anw bi kuma bi an ɲɔgɔnnaw cɛla siga t'o la kɛ anw bi kuma bi silamɛw cɛla ni an masaw barika ye wallahi kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ale barika ye siga tɛ nin na wala siga foyi t'a la jɔnni kunnadi ni sababu ɲuman min y'o lase i ma ayiwa a ka kan i k'o sababu fo ka kan dɛrɛ i man ka ɲinɛ o kɔ coyi n'o tɛ i bɛ kɛ fitiriwale ye nin ye tiɲɛ ye Haidara o la ni an ye an fa fo ayiwa an bɛ laban ka bɛɛ lajɛlen fo ko kura ayiwa k'an ka nisɔndiya jira aw la kosɛbɛ kɛ k'an ka farifoni jira aw la coyi mana min na ala sɔnna ka ɲani ni aw ma k'an si sabati ka bɛn bi don in ma wallahi ni tubabuw ko ma mercredi le 15 walima le jeudi le 15 5e mois 2020 coyi ala min sɔnna k'an si sabati ka o don in makɔnɔ wallahi ka bɛn sangama ni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a bɛ fɔ ma ramadan al mubarak o don n'o ye sunkalo ye alors an bɛ ala fo la ka ala waliɲuman dɔn kosɛbɛ ka ala barikada coyi o ye ala ka kusamandiya dɔ de ye ayiwa a n'a ka fɔniseriya dɔ de ye a ye min kɛ ne ni aw ye wallahi ka sɔrɔ an ma fɛn k'ale ala ye Haidara min na a y'an bila ka bi makɔnɔ nin ye o tiɲɛ tumana an ti ɲina an bɛ dugawu don kɛ coyi jamana in kɔnɔ ni nin kalo barikama in tɔgɔ ye ka dugawu don kɛ jamana in ye ayiwa jamana in ka hɛrɛ a n'a ka basigi a n'a ka keleya ani ɲɔgɔn minɛ ayiwa ani muɲu ani sabali ayiwa an bɛ dugawu k'o la Haidara ala bɛ se cogo min na k'o cari amin jamana in kɔnɔ amin ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana min bi ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ bi ni o ko a ma coronavirus ayiwa dɔw ko covid-19 alors o min kɛn bɛ ka cari ɲɛnamaya kɔnɔ ayiwa o kumana an b'a ɲini ala fɛ ka ani jamanaden bɛɛ lajɛlen kisi bana in tɔɔrɔ ma ayiwa alors ko a ye minnu sɔrɔ jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala bɛ se ka lafiya d'u ma cogo min na amin a ma minnu sɔrɔ yarabi a ma ala kana kɛ k'olu sɔrɔ amin o kɔfɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ fɛnɛ ye bana in bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka lafiya lanati a jamana bɛɛ lajɛlen amin o kumana n'an bɔra yen jamana in dekun min bɛ a kɔnɔ n'o ye mali ye ayiwa an ti ɲina an ti sɛgɛn ayi an bɛ dugawu kɛ an ye maliyɛnw de ye nous sommes fiers et nous sommes fiers à 100% d'être le malien a banna donc o kumana an b'an disi gosi ni maliyɛn ye de wa an wasalen don n'o maliyɛn ye de coyi o kumana a ka kan ni dekun min bɛ o mali in kɔnɔ ayiwa maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen janko silamɛya tɔgɔ la an bɛɛ ka jɛ ka dugawu fɔlɔ min kɛ o de ye jamana ye siga tɛ nin na o de an ka jamana ye siga tɛ nin na Haidara kumana jamana in dekun minnu b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn bi wallahi kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛnbaliya minnu bɛ a kɔnɔ ɲɔgɔn kanfɔbaliya minnu b'a kɔnɔ alors fo kana se lagosi jugu minnu bɛ a kɔnɔ ayiwa alors an bɛ dugawu kɛ ala bɛ se cogo min na ka nin ko ninnu duga wallahi sunkalo in yɛrɛ bonya a n'a barika kama amin an bɛ dugawu kɛ o la ni o la n'an bɔra yen komi waati ti bɛrɛ bɔ t'a bɔ dɛ foyi ti an fɛ ayiwa ala barika dalen kɔ fo ni an y'an ka kuma daminɛ ni min ye n'a bɔra o laseli la banna yanni k'an don an ka walanda kɔnɔna la coyi ala subhanahu wa ta'ala ko tentɔ de a ka kuranɛ kɔnɔna la a ko o les croyants on vous a prescrit les jeunes comme on l'a prescrit assez d'avant vous ainsi atteindrez-vous la piété a ko ale ala subhanahu wa ta'ala a ka muminin jamaw ma muminun b'o la muminatu b'o la kosɛbɛ kɛ maa o maa dara la k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala ye kelen ye alors n'i da m'ale ala subhanahu wa ta'ala la k'a b'i fa a bɛ n'i lakunu ale min y'i da k'i bila ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ laban ka t'i lawuli lahara i ye min kɛ i wolo n'i sa cɛ k'a bɛɛ d'i ma siga tɛ nin na o kumana ala ko k'a kan b'olu de ma ko i k'a dɔn ko an filɛ sunkalo min na a ye sunkalo in kɛ bila olu de kan minnu da an bɛ ala subhanahu wa ta'ala la n'o limaniyara k'a kɛ wajibimafɛn ye o kan i n'a fɔ a y'a kɛ wajibimafɛn ye cogo min na mandon tɛmɛnlenw kan siga tɛ nin na kabiri an ka kira muhamadu alayhi salatu wa salam kabiri ale yɛrɛ mana fɔlɔ alors dɔw b'a fɔ comment dirais-je hadisatigi dɔw bɛ na n'a ye k'a fɔ ko imam ali b'a fɔ a ka hadisa kɔnɔna la ko maa fɔlɔ min kɛra sunba fɔlɔ ye dugukolo sanfɛ k'o ye an fa adamaden o kɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko sun ma daminɛ bi ayi a ma daminɛ bi dɛ sun kɛcogo de bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ hadisatigiw bɛ na n'o ye cogo min na i n'a fɔ an yɛrɛw b'o dɔn cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya an balima kerecɛn minnu bɛ an fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ sun nka u ka sun kɛcogo ani anw ta i b'a sɔrɔ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma la surunya la dɔrɔn sun in kɛra wajibimafɛn de ye anw kan i n'a fɔ a kɛra manton tɛmɛlen tɔw kan cogo min na
a kɛ kun ye mun ye jango an bɛ se cogo min na ka sira Ala ɲɛ. Allahu akbar. Nin do dɛrɛ. Parce que ni ye silamɛya ta k'a lajɛ Nam. i b'a sɔrɔ l'islam est posé sur 5 piliers. Kosɛbɛ. Silamɛya jɔlen do fɛn 5 de kan. Joy. A fɔlɔ unicité, comment dirais-je, d'avoir voilà, unicité d'Allah, c'est-à-dire de croire qu'il n'y a aucune divinité qui est Dieu. Joy. Accomplir la salat, acquitter la zakat, jeûner le mois de Ramadan, accomplir, comment dirais-je, la pèlerinage. Joy. Effectuer la pèlerinage. Abana. Donc, ni duru do. Dra. Fin duru mi ni silamɛya sigimba kan. Alors, ne hakili la nin ye a 4nan de n'a bɛ fɔ mara Ramadan, an bɛ o de kɔnɔna la. Tiɲɛ. O tuma na ni Ala sɔnna a ma k'o kalo barikama jira mɔgɔ min na, ka laban tuguni k'a kɛ a ka bato kalo de ye. Joy. Parce que fo an k'a dɔn n'a fɔra sunkalo, fo an k'a dɔn bato de don. An bolo sunkalo ti a tɔgɔ dama ye. Ayi. Sunkalo ti a kalo dama ye. Abada. Sunkalo nakun ye fɛn dɔ de ye. N'a bɛ fɔ ko Ala subahana wa taala batoli. Joy. O tuma na nin de ye sunkalo yɛrɛ nakun ye. Siga tɛ nin na. O tuma na a batoli, o bɛ se cogo min na ka sabati an bolo jango an bɛ se ka sira Ala ɲɛ. Joy. O tuma na hukumu kɔnɔna la hakili la an ka walanda tɛmɛnenw caman na. Kosɛbɛ. An ye fɛn caman fɔ olu kan yan. Joy. Sunkalo yɛrɛ nakun, a nafaw, ani a kan ka mago ɲa maa minnu ye. Kosɛbɛ. Alors an y'o caman fɔ, an karamɔgɔw fɛnɛ caman fɔ mɔgɔw ye yan. Kɛra dɛrɛ. Nka bi an ka kuma tɛna boli sunkalo yɛrɛ kan. Nam. Ni Ala sɔnna an ka walanda kan ka boli walanda wɛrɛ kan min tɛ sunkalo ye. Ayiwa. Nka an bɛ o min kɔnɔna la, a ka kusamandiya minnu bɛ a la, an ka se k'o dɔw fɔ. Joy. Jango an bɛɛ bɛ se ka nafa cogo min na. Kosɛbɛ. Ni an kuntigi Muhamadu alayhi salatu wa salam Salam. n'o ka kumakan sanumaw ye, n'a ka kumakan barikamaw ye. Joy. A ye min fɔ sunkalo ko hukumu kɔnɔna la. O la kira Muhamadu alayhi salatu wa salam a rapporté dans le Sahih Bukhari, kira ko ten, que les jeunes préservent de l'enfer tel un bouclier au combat. A ko i k'a dɔn sun bɛ adamaden latanga. Janɛmɛ ma i n'a fɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la kɔtɛrɛ min bɛ kɛ adamaden bolo n'i b'a la ka bamuru kunbɛn n'a ye, walima i b'a la ka muru kunbɛn n'a ye, walima i b'a la k'i yɛrɛ kisi ni fɛn min ye, ko siga foyi t'a la ko sun bɛ adamaden kisi ten de. Jumɛn ma janɛmɛ? Wallahi dra. Kumana ni nin kumakan in ma filɛ i b'a ye wulibali don. Kɛnɛ kan. Parce que sun nakun ye min an ye caman fɔ o la. Kosɛbɛ. Nka ka rappel kɛ mɔgɔw ye, sun ti foyi ye ni yɛrɛminɛ tɛ. Sun ti foyi ye fo n'a kɛra Ala batoli ye. O kumana ni maa min ye Ala bato, a bato ko ɲuman na. Ala ye min da ka bila fɛn fila de don. Janɛmɛ walima alijinɛ. O kumana ni maa min y'a bato, a ye alijinɛ in dabɔ olu de kama. Olu de bɛ kɛ o tiɲɛ sɔrɔ ye. O kumana ni maa minnu m'a bato, fo i y'a bato de bato ko min ka di e ye. Nka Ala yɛrɛ mako bɛ min na e m'a kɛ ten. O kumana siga foyi t'o la. E ti foyi sɔrɔ o la fo n'a kɛra habu kɔnɔna ye. Siga tɛ nin na. N'a bɛ fɔ o ma Ala ye min dabɔ nafiko jigiyɔrɔ kama. Siga tɛ nin na. O kumana i b'o de sɔrɔ n'o ye janɛmɛ kɔnɔna ye. Ala ka ne n'aw kisi o ma. Amen. O hukumu kɔnɔna la kira ko ten encore, toujours dans le même hadith, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec la foi, en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Sahih Bukhari ko ten. A ko maa o maa ni i sunna nin sunkalo in i y'a sun, i ma sun foyi kama fo n'a kɛra limaniya dafalen ye. I ŋaniya dafalen k'a fɔ n b'a la ka nin zu in kɛ, n bɛ k'a kɛ Ala subahana wa taala de, n ti k'a kɛ n fa ye, n ti k'a kɛ n ba ye, n ti k'a kɛ maa si ye, n ti k'a kɛ patɔrɔn ye, bari sabula maa caman ka sun anw fɛ yan a ɲɛ dɔnnen don kosɛbɛ. A dɔn bɛ dɛrɛ. Wulibali ye. Siga tɛ nin na. Anw fɛ yan maa caman ka sun ɲɛ dɔnnen don. Dɔnnen don dɛrɛ. Alors ne bɛ sun parce que n bɛ taa baara yɔrɔ min na. Alors n ka patɔrɔn bɛ sun n'i ma sun. Dumuni ti taa ye. Dumuni ti taa ye n tɛna tilela sɔrɔ k'o dun. Olu b'a la. Ɔ dɔw ta ye ɲɛnamaloya ye. Siga tɛ nin na. Olu ta ti Ala kama ye. A b'i n'a fɔ dɔw y'u ka du kɔnɔ, i b'a sɔrɔ dɔw bɛ sun, nka u bɛ sun de bari sabula to tɛna sɔrɔ tile guwa fɛ k'a dun, alors ji tɛna sɔrɔ k'a min. Dɔw y'u ta ye na kɛ maloya ye, n bɛ n diyagoya su ka sɔrɔ a man di n ye. O kumana kuma in mako bɛ min na dɔrɔn, hadisa in a jɛlen don ka tɛmɛ jɛli yɛrɛ kan. A mako bɛ jumɛn na? N'i y'a ye kira y'a farafasiya k'a fɔ ko dusukun.
dusukun bi tali kɛ jumɛn de la dusukun yɛrɛ de ye diinɛ ye dusukun yɛrɛ de ye silamɛya ye parce que u ye kira ɲininka ale salatu wasalam ko yalima silamɛya ye jumɛn ye a ko silamɛya ye dusukun de tiɲɛ saba a b'a bolo ɲɛsin a dusukun ma a ko silamɛya ye o de ye o tumana maa o maa sɔnna k'i ɲɛsin ni i ŋaniya jɛlen ye ka nin sunkalo in sun ni dusukun jɛlen i ma sun foyi kama fo n'a kɛra Ala subahana wa taala zati ye siga foyi t'a la ko a bi e ye i jigi dalen kɔrɔ kɔ Ala subahana wa taala ka yafa kan ani Ala ka dɛmɛ kan a bɛna min k'i ye ko siga foyi t'a la ko foyi t'i ye ni jurumu yafa dɔrɔn siga tɛ na Hayidara o tumana sunkalo in nafaba de b'a la kosɛbɛ nafa min b'a la tɛ se ka fɔ ka se ka ban dɛ nka kalo kɔni don an bolo anw bɛɛ b'a dɔn hali ni silamɛya ka ko hukumu tɛ jamana in kɔnɔ yan ayiwa ani diɲɛ kɔnɔ ni sunkalo sera ayiwa fɛn dɔw bɛ falen ka bɔ o kɛcogoyaw la n'o ye kɛcogoya jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ ayiwa i k'a dɔn caman bɛ minnu bɛ yɛlɛma ka bɔ olu la kosɛbɛ kɛ hali n'a sɔrɔla alors olu yɛrɛ dɔw tɛ Alama ye hali n'a sɔrɔla o dɔw ka limaniya ma dafa olu masalu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ boîte de nuit fréquentelen don anw fɛ yan particulièrement comment dirais-je généralement dans tous les semaines i b'a sɔrɔ la semaine dɔgɔkun o dɔgɔkun kɔnɔna la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la boîte de nuit fréquentelen don makiw fréquentelen don fɛn caman bɛ kɛ anw fɛ yan nin jamana in kɔnɔ nka ni sunkalo sera ayiwa i b'a sɔrɔ la caman bɛ yen u bɛ fɛɛrɛ dasi nka hali n'u ma se k'o kɔ totalement ayiwa fɛɛrɛ bɛ dasi o la sabula an b'o caman ye n'a sɔrɔ la sunkalo de kama ko boîte de nuit datugura ayiwa i k'a dɔn an ye makiw ye k'u to yen ni sunkalo banna o de kan ka ye an kɛcogoya la an kan k'a dɔn k'a fɔ ko jaja an y'a to yen o tumana an y'a nɔ ye sunkalo tɛmɛnen nka ni sunkalo banna sisan ayiwa kulubalilakaw ni jaralakaw an b'a fɔ ten ayiwa limaniya fɛgɛmantigiw caman bɛ yen minnu ni u bɛ segin u ka ko kɔrɔw ma nka kuma mako bɛ min na fo an k'a dɔn sunkalo tɛ ko kalo ye ko nin dama de la Ala kan ka bato bali Ala nana ni kalo in de ye k'a di anw ma Muhamadu yɛrɛ ko ten ko nin y'a mantonw ka kalo ye o tumana an bɛ se cogo min na ka bɔ an jurumu na an kun bɛ kojugu minnu na an kun b'a la ka wale jugu minnu kɛ walima an kun bɛ ɲuman minnu na n'o ye silamɛw ye alors o tuma na an ka se ka dɔ fara o kan o hadisa jɛlen bɛ yen k'a fɔ kira Muhamadu alayhi salatu wasalam ko il était très généreux en toute l'année mais particulièrement dans le mois de Ramadan il était plus généreux qu'avant que dans tous les mois précédents donc ko kira alayhi salatu wasalam ko i k'a dɔn ko a kun fɔnisiriyalen don walima ɲumankɛla kun don o tuma na saa bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walima kalo bɛɛ kɔnɔ nka ko i k'a dɔn siga foyi t'a la sunkalo kɔnɔ a tun bɛ dɔ fara ɲumanya kan ɲumanya caman kan n'i y'ale mantonw ka kalo ye o tuma na n'anw y'o hadisa jɛlenw ye k'anw y'a manton ye k'an b'a la ka tugu a nɔfɛ o tuma na a ka kan an yɛrɛw bɛ se cogo min na k'an hakili to kalo in valeur la k'an hakili to kalo in nafa la jango an bɛɛ bɛ se cogo min na o don alors ka nafa jango a dabɔkun ye min ye Ala ɲɛsiran ye o bɛ se ka sabati cogo min na o tumana an k'an jija an balima cɛmanw a n'a musomanw n'an sera ka sɔn kɔni k'an yɛrɛ kun kolo nin sunkalo in kɔnɔna la kalo an kun bɛ taa boîte la an y'o ye k'o to yen an kun bɛ gulɔ min an y'o ye k'o to yen walimusow tun bɛ an bolo an y'olu ye k'o to yen ni nin bɛɛ sera ka to yen kalo kelen kɔnɔ i yɛrɛ k'a jateminɛ i k'a lajɛ i kan ka siran Ala ɲɛ ka segin i kɔ k'a fɔ ko kalo tɔ minnu bɛ na mun b'i bila ka segin k'o kɛ déjà i sera k'i yɛrɛ minɛ dɔ kɔnɔ nin y'a kun ye dɛ o tumana fo an ka siran Ala ɲɛ min ɲinina an fɛ o de ye Ala ɲɛsiran ye nin kalo in kɔnɔna la n'a diyara Ala ye o tumana an tɛna sama tuguni sunkalo ko hukumu kɔnɔna la ayiwa an bɛna fɛɛrɛ dasi ye n'a diyara Ala ye hali bi cogo min na an b'a tile 10 laban de la kosɛbɛ tile 20 kɛra a la sa o tumana a surunyala bannen na ni Ala ka diɲɛ ye hakili la hadisaw caman bɛ yen hayira minnu ni bonya minnu bɛ a tile 10 laban na o tumana hali n'a ma don bɛɛ kɔnɔ nka k'a jira aw la dɔrɔn ka wasa dɔrɔn sunkalo tile 10 laban an b'o de kɔnɔna la kosɛbɛ k'a ɲini Ala fɛ ayiwa hali bi sunkalo in a tɔ timɛ ko ɲuman Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Ala fɛ
amina bato minu ka kono ya rabbi ama ala ko lu jabi an amin amina dese minu na dese kama amba nyini ala fa ala ko lu ya fa amin anga tabo ala ka hina ula ala ka ya fa ke umma ala kan yuru fatu ko nya ala ko ka kala ya buya kam kira na somo kam sallallahu rasul karim haidra mana na jara la ila me baw anye mawdu minta no ya item minta aywa alors amina essayer ka do akonna la ko sobe ni anzira kamin la kali la me bawi inshallah obna ko klo garjige ka bawbal make ana udenge no e badra ali wa idrai sajja ni ala sona kala si islam o belaji ko sobe ke inshallah idra mana me kuma dinga ko talama o ale se jugo mena ka ambla sara aywa na jara alai au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux hanze gira kansindi ni setigi to barka mai ala mi ni hina loko le nintigi ani lahara hina kerengel lentigi dra paix et salut sur Mohammed notre prophète et toute sa famille ko ala kan nema wala jidi an funtigi kanu Muhammadu yani asudi go bela jele Mohammed paix et salut sur lui dit ko kira Muhammadu alayhi salatu wassalam ni aka kuma kan mi minena ka bo kira ka hadisa ko nala nam aywa Dieu éprouvera sa colère aux serviteurs par la vie chère et le manque de pluie s'il ne faut pas les 7 choses suivantes. Ko ikado ko Allah subhanahu wa ta'ala koti akakira aywa no Muhammadu alayhi salatu wassalam salim akapumakana kumaka mini abagira ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala bina aywa kira mantung no de islamewe ko abina la jarabi ni fen chamanye feminu ni oluye here tanamakoye Allahu akbar fo kana se sanji ko geleoma ko feminu mbi nam aloro ni ala sonama amina andala se oludema ko lasi islameoma jango ambe se chuko menaka nafa hajra wa ambe ka do ni kuma ka nunu fora nam anga kira Muhammadu alayhi salatu wassalam fe salim asamba kile ani kemenani ani kode ni sigatenna ni maka no fora rabbi ni ngelew kelimina fo ba sura bedda fale do choy be la première afolo ils ne seront jamais en peine tant qu'ils ne s'admirent pas ko ikado ko ale manto nam o tina lafia fieu en tant que nous magnon kan skay Allahu akbar en tant que nous magnon kan idra lafia tina ko atina de ni wuli bali sigatenna Zaidun Abidin Imam Ali modde dodo ko sobe minu ye bara bayke dine ko nala sigatala minu njora islamiyen jigi koro wuli balla koni ale ka fato do ko nala balla kali aba fo ko Allah subhanahu wa ta'ala bi dinya de laje nam alay dinya dungo do da ni fleli mi nyangata fleli Allahu akbar ko nga ka bi iduni jigi ka sabali ka munyu ni fenza ba yo fe saba mi mala ka kenyi o munu bi nya kono nam ala bi munyu ka sawo ko lui Allahu akbar ako folo jumenyi nam o de baka munu bi du ko lo sanve nu ti fedo ala na mako kella Allahu akbar nu bala ka balo bina wallahi ala mana ka nyina ma yalla je aywa na yo lu laje ana hina kama jigi ulu sawu dola Allahu akbar andi dendanga ni mimbe ni uti fendo kunyula la ta do kunyumana ulu minu mbinyene maya konnala aywa ala baka hina kama do yenge o kama hidra neche ani makoro shije minzona kituika shije ala aywa kalaba tuguni kimiri Allah subhanahu wa ta'ala la ka ala gashu siki nununga mako Allah subhanahu wa ta'ala bi nye into hali bi a place la nyote wali jugu munu mbala ka kebi ko sisan ya soro dunkulo mereke hew zira labiden kote sigatenna okmana sika foitala ni mayin fo kun ye miye nam wali munu mbala ka ke nyina mayin kono ambela jile nyabala keneka nga wallahi ni alaka ma nyuma onye olu kelengere ni munu mbe minu ndole do islamien njigi koro minu ngembe ku jigi fa islamien na ku ubolo fwala ku kongo vala kusobe islamien ka basi kama ara madenga lafia kama ala bisonga muyu olu ye wa ala muyu le do lu ye kan ima olu bi do ko koka ala bisonga muyu do ko sabe mo sigatenna hidra koro ya ambi sutura la aywa ala ka ma nyuma kama do hidra ambi sutura la nam ala ka hine do
kembe ka min cari Sigaten te wali jugu min ba la ka kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ kira ye fɛn o fɛn fɔ ko ni o sera o ɲɛwuli tamanjɛ ye ayiwa nin bɛɛ dafara fo kana fɛn wɛrɛw fara kan kosɛbɛ kira yɛrɛ dama se min ma sigaten Haidara nka an b'an ka mawudu tɔ nɔ kan tugu janko an kana bɔ a kɔnɔna la Haidara k'a fɔ Alahu subahana wa taala bi an lajɛ ni tɔɔrɔ lajɛla ye walima Alahu subahana wa taala ka dekun bɛ ta ka Ala bɛna an lajarabi ni dekun ye ani sanjiko gɛlɛyaw ye ani tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye i ma n'a ma kɛ fɛn 7 kɛbaa ye ayiwa o fɛn 7 fɔlɔ de ye an ti kɛ hɛrɛ la fiyewu hinɛ la fiyewu fo an ka ɲɔgɔn kanu wulibali ye dɛ bilahi an ti hɛrɛ sɔrɔ fiyewu fo an ka ɲɔgɔn kanu nka kira nana n'a ye ko serviteur de ye jɔnni ye sisan o de ye kira manto ye jɔnniw de ye minnu dara la k'a fɔ ko lahara bɛ se minnu dara la ko sagakunu bɛ yen minnu dara la ko Ala ye kelen ye minnu dara la ko Muhamadu Mustafa ya ka ci o kumana kuma b'a la ka kɛ olu de kan mɛ n'i ye nin kuma in ta bi k'olu yɛrɛw bɔ yen i bɛna sɔrɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ de ta silamɛ ko t'a la silamɛdan ko t'a la an ti kɛ hɛrɛ yɛrɛ de la fiyewu an ti hɛrɛ sɔrɔ fiyewu fo an ka ɲɔgɔn kanu fo an ka ɲɔgɔn kanu nin kama don dɔ la kira sigilen don a ka sahabaw cɛla a ko a manto a ka sahabaw ma a ko n bɛ aw ma ni fɛn ye a ka hakili to fɛn min na a nafa ka bon aw kan tuma dɔ la ka tɛmɛ seli kan a nafa ka bon aw ma aw kan tuma dɔ la ka tɛmɛ sun kan sahabaw ko kira ma ko yalima ko ye jumɛn ye a ko ye min ye o de aw dɔw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ aw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a b'i n'a fɔ lamu a bɛ dili de kɛ ni n ko lamu min bɛ dili kɛ a tɛ kunsigiw di bali a bɛ limaniya de di ka bɔ aw dusukun na aw silamɛw minnu ko aw dalen bɛ ni Ala la minnu dalen bɛ sagakunu na walahi bɛnbaliya bɛ na aw dusukun ko ka bɔ limaniya la ka limaniya ko ka bɔ dusukun na pewu ne hakili la an bɛ nin tile la bi kɛnɛ kan Ala ko ten tasmu li hablillahi jami'an wala tafarraqu kosɛbɛ ni Ala yɛrɛ kumakan ye a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na aw minnu dara ni Ala subahana wa taala la a kana fara a kana fara a y'aw jija a ka ɲɔgɔn kanu a y'aw jija a ka koto ɲɔgɔn ta la a y'aw jija a ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ a y'aw jija a ka ɲɔgɔn sira labɔ a y'aw jija a ka hakili to ɲɔgɔn fɛ ko la wallahi n'a ma ɲɔgɔn kanu saka hɛrɛ foyi ti ɲɛnamaya kɔnɔna la an bɛ min sɔrɔ a ti sɔrɔ Haidara diɲɛ yɛrɛ tɛ se fiyewu ka hɛrɛ sɔrɔ fiyewu kanu ka sabati siga tɛ nin na o kumana ni kanu bɔra yen siga foyi t'a la tɔɔrɔ dɔrɔn de bɛna diɲɛ kɔnɔ siga tɛ nin na Haidara nin ye fɛn fɔlɔ ye Ala ka ɲangata a bɛ sɔn fiyewu k'a ka jɔnw lajarabi ni ɲangata ni sanjiko gɛlɛyaw ye ni nin fɛn fɔlɔ in sabatira yɔrɔ min na ensuite la deuxième a filanan tant qu'ils ne sont pas sincères ko en tant que n'u ma kɛ ladiri ye saka sigei ladiriya ka bɔ Ala subahana wa taala yɔrɔ la kosɛbɛ kɛ mumini i ka muminiya i ka Ala danaya o bɛ yen nka ka ladiriya Ala subahana wa taala ka walew la a ye minnu wajibiya i kan o fɛnɛ bɛ yen ani ka ladiriya tuguni e min ye mumini ye min yɛrɛ ko a tɛ silamɛ ye ka ladiriya i n'o ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ bɛ yen Haidara ye wulibali ye dɛ siga tɛ nin na o kumana fo ladiriya ka sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la e min ye silamɛ ye fo i k'i jija i ka kɛ ladiri ye i ka baara kɔnɔna la i ni Ala subahana wa taala cɛmancɛ la a ka wale minnu n'a y'i bila o la ka kɛ ladiri ye o kɛli la wale minnu n'a y'o haramu y'i kan ka kɛ ladiri ye o kɛli la ani ni adamaden ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ladiri ye i ni adamaden ɲɔgɔn cɛ nin don dɛrɛ saka nin dugara ka bɔ yen pewu nin tɛ yen dɛ anw minnu tiɲɛ bɛ dugu la ko an dan bɛ Ala la anw minnu bɛ si ka la ilaha illallah wurudi anw minnu bɛ si ka la ilaha illallah fɔ anw ma kɛ ladiri ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi ni bɛnzɔngɔniyaw ni juguya fu ni hasidiyaw ye Haidara o y'anw ka ladiriya tiɲɛ pewu kana se commerçants ma ladiriya bi o dɔgɔyara suguw kɔnɔ pewu jagofɛnw bɛɛ ɲaamina kulu ɲamina tulu ɲamina ɲami ko modèle bɛɛ la siga tɛ nin na dɛ sumaw ɲamina ɲami ko modèle bɛɛ la siga tɛ nin na bi i bɛ taa malo san walima i bɛ taa ɲɔ san ko a kilo t'a b'i bolo nka i bɛ taa sɔrɔ kilo 5 ye bɔgɔ ye kilo 5 ye ɲɔ ye
Allahu akbar o abita sabatira anw ka suguw la sabatira ladiri baliya sabatira anw ka bureau kɔnɔ ladiriya baliya sabatira an ka ɲɛmɔgɔw fɛ yen ati tɛmɛ ladiriya baliya sabatira fan bɛɛ lajɛlen fɛ fambe Hijra o kumana siga foyi t'a la fo an ka hakili to a la ala ka hɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu fo an ka kɛ ladiri wallahi Hijra wa ala ka ɲangata bɛɛ bi ladiri baliya sabatira yɔrɔ min na coy an ka kɛ ladiri ye ala ko cogo di Dieu dit dans le Coran, surat le Fer, surat lan verset 11. Surat le Fer, verset 11. aha ko ala subhanahu wa ta'ala ko te kuranɛ kɔnɔna la surat le fer verset 11. a tan kelen verset tan kelen na Allahu a akbar ko cogo di Quiconque fait à Allah un prêt sincère ko maa o maa n'i ye juru don ala subhanahu wa ta'ala la ni ladiriya juru ye nam Allah le lui multiplie et il aura une généreuse récompense. ko siga foyi t'a la ko ala bi o juru sara ni juru sara ko cɛ ɲi ye Hijra a bi laban tuguni ka dɔ fara ye k'o ladiriya kɛ wale kan Hijra ladiriya laban dira ala ko ten to de in tansurulaha yansurukum Hijra ni maa min y'a kɛ ala ye ala subhanahu wa ta'ala b'a ci siga tɛ na dɛ wallahi ala t'i maa ka ɲuman pɛrɛn fiyewu n'i ye fɛn o fɛn kɛ ala ye i b'o de sɔrɔ siga tɛ na n'i ye fɛn o fɛn di ala ma i b'o de sɔrɔ coy o kama ala ko ten maa o maa mana ladiriya k'i y'o juru don ale ala la siga foyi t'a la ale ala b'o sara i ye Hijra ni wulibali ye dɛ kɛnɛ kan n'i kɛra ladiri ye ka walimuso to yen ala subhanahu wa ta'ala kama ala ni o niyɔrɔ d'i ma a b'a di n'i ye walinafolo to yen ladiriya kama Ayiwa. ala subhanahu wa ta'ala zati kama i n'o niyɔrɔ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ o ma ko ladiriya ɲɛnɛmaya kɔnɔna la min ye ala subhanahu wa ta'ala ka sira ye Ayiwa. walima min ye aw jɔnjɔn yɛrɛ dama cɛla ko ye Nam. maa o maa mana kɛ ladiri o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i y'o kɛ ala de kama Nam. siga foyi t'a la ala b'o sara i ye ti yɛlɛma dɛrɛ Hijra o kumana an bɛ min fɔ an lamɛnbaaw ye o de ye an ka kɛ ladiri ye Hijra an ka kɛ ladiri ye kosɛbɛ n'an kɛra ladiri ye Nam. siga foyi t'a la an ti foyi sɔrɔ fo n'a kɛra hɛrɛ dama ye Hijra siga tɛ na ladiriya kɔrɔ ka bɔ dɛ nka a kɛra bi anw da la fɔli de ye kɛmɛ ten dɛrɛ a kɛra bi anw jamu ye nka k'a sɔrɔ anw y'o kɛ wale tɛ wale t'a la bɛɛ bɛ taa n'o bi ko nin ye ladiri ye nka k'a sɔrɔ tigɛngɛn b'a bɛɛ lajɛlen na coy ni a tɛmɛni n'u ni ɲɔgɔn cɛ don min na i n'a dɔn k'a fɔ k'o don ko ladiri siga tɛ na Hijra camanw bɛ yen Cɛ jate ka ban. masaliw caman bɛ yen hali anw ka misiriw kɔnɔ ladiribaliya ka bɔ misiri ɲɛmaa la n'o ye an ka imamu ye ka se kɔmaw ma o ladiribaliya carilen don an ka misiriw kɔnɔ o bɛ ten dɛrɛ ladiribaliya carilen don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la bi Hijra anw ka jamana in kɔnɔ o tumana fɔ an ka hakili to ayiwa ladiriya la an ka kɛ ladiri ye an musow ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an ka kɛ ladiri ye an denw ni ɲɔgɔn cɛ coy musow ka kɛ ladiri ye u cɛw ye Hijra nin do dɛrɛ o kumana an bɛ min fɔ ka da o yɔrɔ la ladiriya ko hukumu kɔnɔna la Ayiwa. o bɛ k'o ye n'a diyara ala ye Hijra waati koro kama kɔrɔlen do dɛrɛ yan ko an bɛ se cogo min na ka tɛmɛ ni a tɔw ye kosɛbɛ ensuite La troisième, a sabanan tant qu'ils ne font pas la prière, o de ye n'u ma seli jɔ ye caka nin ye wulibali ye dɛ kɛnɛ kan nin ye wulibali ye ti yɛlɛma ala ko ten de a ko inna salata tanha anil fahshahi wal munkar tiɲɛ o kumana ni muminw ma seli jɔ fiyewu ni muminw ma seli jɔ nam caka n bɛ segin a kan n b'a fɔ muminw kosɛbɛ kɛ m'a fɔ ko n'u ma seli jɔ Hijra ayi ayi ala kan bɛ de muminw kɛnɛ kan segin bɛ kɛ nin kuma in kan Kosɛbɛ kɛ. yan ko selilaw k'a dɔn ko seli mako bɛ jɔnw na bɛɛ ko tɛ bɛɛ ko tɛ Hijra ala ko de ni muminw ma seli jɔ nam muhamadu b'a lakali muminw ma seli jɔ nka muhamadu n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la a mako bɛ muminw de la coy muminw nin bɔnɛ in bɛ jigin jɔnw de kan minnu k'o dan bɛ ala la Hijra minnu ko k'o bɛ ala fɛ n'o tɛ n'i y'i kɔ don ala la k'a fɔ i ti ala fɛ walahi i na baloko ɲuman kɛ ni ladiriya sabatira kosɛbɛ i na baloko ɲuman kɛ ni aw yɛrɛ damaw kɛra ɲɔgɔn fɛ walahi ala na sɔn k'aw balo hɛrɛ la siga tɛ na Hijra an ka jamana in kɔnɔ an b'o histoire dɔn bɛɛ caman ni kɛlɛya kun sabatili dɔn an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ kɛ ka sɔrɔ misiriw ma caya bi a bɛ ten ka tɛmɛ an sisow kan siga ni cɛkɔrɔba kun ko i ma n ko a falen gulɔ la Ɔhɔ. ladiriya kama Ayiwa. hɔrɔnya kama Nam. kangelentigiya kama n'a ko i ma n ko Nam. a bɛ sa ye fo lahara a bɛ sa o siga tɛ na Hijra kuma an ka jamana kɔnɔ Hijra malow tun bɛ sɔn
ɲɔw kun bɛ sɔn kabaw kun bɛ sɔn suma bɛɛ lajɛlen kun bɛ falen an ka jamana in kɔnɔ falen ko ɲuman na kosɛbɛ siga tɛ nin na Haidara nka ni ala ka diɲɛ ye silamɛya min n'o nana hɛrɛ kama k'o nana kunnandiya kama k'o nana nin wasa in bɛɛ tɔ sabatili kama kabi o cari la bi ɲɛnɛmaya kɔnɔna la n'a kɛbaa juguw ye ni nafigiw ye ala sɔnn'a ma ka na ni balaw bɛɛ ye kɛra ten Haidara n'o tɛ silamɛya nakun ye hɛrɛ de ye silamɛya nakun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya kira o de fɔ inama bo istoli utamima makhɛrima al-akhlaq ale kira mana foyi kama fo n'a kɛra kana jogo ɲumanya sabati dugukolo sanfɛ nin do dɛrɛ o kumana jogo ɲumanya mana sabati an kan ka ala tɔnɔ de sɔrɔ barisabula ala ko a bɛ jogo ɲumantigiw de fɛ o kumana dugukolo ka ala mako bɛ min na o de ye ɲumankɛlaw ye o kumana n'o kumakan in sabatira ko ni Muhamadu Mustafa yɛrɛ cira ni o ye k'o kumakan in sabatira ni baara kɛra ni o ye tiɲɛ kan wallahi jamanaw ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ka hɛrɛ de sɔrɔ siga tɛ nin na maa si man ka tɔɔrɔ ni sunɔgɔ gɛlɛya ye maa si man ka tɔɔrɔ ni i bɛ min dun sini ni o gɛlɛya ye o man ka kɛ dɛrɛ nka siga foyi t'a la ni laadiriya baliya carila ni baara ma kɛ ni kira Muhamadu Mustafa ka kumakan ye ni baara ma kɛ ni Alahu subahanahu wa taala ka kumakan ye ka kow kɛ an bolo min ka d'an ye an b'a k'o de ye k'a tɔgɔ da ala la an bɛ an sigi ka ala ka balaw makɔnɔ siga tɛ nin na o de kama n ye seli yɔrɔ f'i ye n ye n jɔ a kan ka di masalu di aw ma faamuna dɛrɛ jɔnw k'a dɔn k'a fɔ seli ala ko ten de ko a y'a di muminɛw ma kosɛbɛ k'a bɛ munɲɛw ye a n'o latanga k'o lafatani ka bɔ kɔngow ma ani haramu ko a banna Haidara fɛn o fɛn n'o ye tiɲɛni ko ye ani kɔngo ko seli in bɛ muminɛw yɔrɔ ma janya ka bɔ o de la ni ala yɛrɛ ye min fɔ a seli hukumu kɔnɔna la o kumana kira ko ten tɔ de ko ni o fɛgɛyara maa min bolo silamɛ min bolo walima dugu min na silamɛ tɔgɔ la walima jamana min na silamɛ tɔgɔ la o mana fɛgɛya yɔrɔ o yɔrɔ la siga foyi t'a la an k'an sigi ka ala ka balaw makɔnɔ o tɛ wuli dɛrɛ seli ni a jɛgɛ bɛra an bolo kaba dɔrɔn o ye kuranɛ haya jɛlen n'a jɛgɛ bɛra an bolo kaba dɔrɔn ala mako t'a la pewu an kana sɔn fiyewu seli in ka jɛgɛ bɛ an bolo an kana sɔn fiyewu k'an kulonkɛ seli in na seli in de ka bon ni batomafɛn bɛɛ ye min bɛ kɛ kɛnɛ kan seli de ka bon a bɛɛ ye kalimatu shahada kɔfɛ seli de nana min ye kɛnɛ kan fɛn ye min bɛ da kɛnɛ kan o kumana ale de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan ale de ka bon ka tɛmɛ bato bɛɛ kan mɛ n y'a kun fɔ aw ye a kan ka maa minnu kan ka kɛ n y'olu fɔ a ka hakili to o la o de do an kana sɔn fiyewu seli in ka jɛgɛ bɛ an bolo an kana sɔn fiyewu k'an kulonkɛ seli in na seli in de kɔnɔna la n'an y'o jɔ walahi an ti foyi fɔ ala ye ni dusukun ɲuman ye ni dusukun jɛlen ye min bɛ ala subahana wa taala fɛ ko ala bɛ ban o ma o ti kɛ wuli b'a la kɔni siga tɛ nin na kira ka sahaba dɔ bɛ yen alayhi salatu wa salam salim gazuwa dɔ kɛra kɛlɛ dɔ kɛra bamuru nana ka na a sen sɔrɔ kumala suruya kama a sen kan ka tigɛ ka bɔ a la de sen bɛ tigɛ cogo min na fɔlɔ la kirinanko ninnu nana sisan de siga a bɛ tan dɛ an b'i sen kiri ka pikiri k'a la k'a kiri an bɛ se cogo min na k'i sen tigɛ ka sɔrɔ i ma bɔ dimi kala ma olu daminɛna sisan kɛra tan dɛ nka fɔlɔ la ni ɲɔgɔn na ko fa suguya y'i sɔrɔ i kan ka sen kan ka tigɛ ka bɔ i la walima fɛn dɔ kan ka k'i la o bɛ kɛ sa ni cɛya de ye nka kirinanko kun tɛ yen dɛ kɛlɛ nana min kɛ ni kamalen sen jogina n'a kan ka tigɛ ka bɔ a la a bɛna kɛ cogo di sisan bɛɛ jɔlen tora bɛɛ ɲɛji bɔra sahabakɛ k'u ma ko a bɛ u ma o k'a to a ka don seli kɔnɔna la n'a donna seli kɔnɔna la a ye yamaruya d'u ma o k'a sen tigɛ bilahi n'a donna seli kɔnɔna la a ye yamaruya d'u ma o k'a sen tigɛ saka bɛ mun ye seli de bɛna kiri wa ayi seli de bɛna dimi ta wa fiyewu seli de bɛna dimi bɔ a la wa abada ayi nka a bɛna don seli kɔnɔ ni min ye en tant que o b'a bolo a ɲɛ ti foyi la fo n'o kelen dɔrɔn siga tɛ nin na ninnu ka seli ka jan subhanallah o kama seli ka bon dɛ ka bon sahabakɛ donna seli kɔnɔ min kɛ o y'a sen tigɛ kitabutigi ko ten o y'a sen tigɛ ka bɔ a la hali si a ma fɔ Allahu akbar nin fɔ kun ye lamɛnbaw ye o k'a dɔn anw ka seli b'an bolo cogo min na ani ninnu ka seli kun b'o bolo cogo min na ayiwa
akaja nyona kosebe kaja hijra akaja nyona kosebe kaja nga kira ko te ko kunu ani bi kwa bekili Allahu akbar okora an mbise bi ka nunu ladike ka walewla wa ambla kunye fena de ka nunu ladike ka walewla o kama amfle sungolo mina sungolo kera wanyuma fe anka sigatenna yo ta kunanga dakira ka sahaba wala sigatenna hijra men yaye ala koko nya wajibi ya mandon demele unka nya wajibi ya kira mandon fene ka okora de ko an fene ka nga kedi wa an nga ngolu ladike fendo nu ka barai mana ambise ka kedi agele ya fara no ya ka niche o kama kira ya ngusamandi abu ya kosebe an nga wale nyuma do kele o ni oro ka boshien ba keme ni mo minu nyiru ye kira o nyela ni o wale nyuma on kele o fe sigatenna hijra ni be jumenye ka an lashu ka ke ala batulika ni be jumenye ka an lashu ka ke ala subhanahu wa ta'ala batulika o kuma na fanga klitwala selin na kunye akunde no ya je ka ba atobe ke birka wuli atobe ke samela wuli wala hamdai abigete ndira atobe ke ay nanga fara nyonga yaw se ongere nyonga aywa ayaw ko shene kanya jiu kana se ka bo aw ko fe aya abeke rutorondi kemete ndira na odona msiri kono kaba doro na ko ni vora salatu kaba ayaw se ongere nyona de kana so shetane ka do anu nyonche de aywa ayo se ongu nyona ka so shetane klale do anu nyonche kaba me enine minjole no nyongoro iba do siga fo ita la city de me emi njole bi ne kerefe sebiyi wallahi inni ne bi sigi nyonya la ambela jele ka du gune do nyona mbe mindu atimbolo mbe mindu otimbolo ko iba kalama me eba kalama minti ne bolo eduni muso ni de umbala ka shedu fa ba tobo ka tafli nyamana Allahu akbar subhanallah ni maseka hinane la na fora ko ni ne kana nyonzoro misiri kile kono ko awmbo ala batoro kile na ko anga sie gunyona sigay sie umana gunyona shetane ti boyde zugumo ndanyona de wuli baldo de ni be shetane ka janjurudi kana hina balya chari mu'minu yardamo ni nyonche isigi nyombe fendabulu iba kalama sebiye katemaka ikanga hine ula ukaka ni masiko ke shetana e place do soro edusu asoro sigatula mana ni etara e mumini nyomi ni setai ni kunganga deme mana ni desara ko deme ko eno tara jo seligulo kelenga ko aka usi ungera nyona ko shetane kana doyi shetane be ka ba sabla eni shetane nana anana dere inana na sigatenna ni bora edu ambe bi nyondo abenu ambe commerçant ni ibi atikele onvere ama sigay minu metru madafa minu kilo madafa ambe bi nyondo enne na nyonzoro msirikele kono keme kaneka nyonyami ka bogo chama nyagamiala ne ere bodo abisa emi vemba do ya nyamiala ko kwa nganjo kwa nganse ungera nyona shetane dungeme kasi ela ke marasa kaba opmana yelma shetane joro jumembi oyoro la deja mami na ni shetane ere kaba janati naibli abenga bawo mana fanga donde hadisa yi amako bi akoro de la hadisa yi kunne bi ala ko wulibali yera do na fara yaw se ongera nyona sika foi tala foi nyini tote ni islamé o ka yera dama o che kanu ni nyini todo mais déjà islamé o masika hine nyona islamé o masika nyon jigitugo islamé o masika kella diriye u yera dama ni nyonchi yelma seli de konna la olu shetane bi natabbo olu ni nyonche wa fiu déjà shetane maklo la kenama asiru la kaba serula me kira isa ko ti alayhi salatu wasalam salim biblu konna la ngwa kirado chrétien ngwa kirado ako biblu konna la ko wallahi ala isa kalena ako shetane ti mashibali aywa ikata do misiri kono ka fibi alabato ikata do église kono ka fibi alabato ko nga ko shetane be ma bali jumena ya ne ka do misiri kono ibna do ni mi aywa anni bora misiri kono ibna ta minge ko shetane be ballike indi Allahu akbar opmana ni huma kan no mafle baye misiri yere kono shetane tiye yeo nga mawde ni shetane bina do misiri yere kono maw shetane lama de bina do misiri kono opmana fo itise ko lu bo nyoni nyonche tuguniza foni mi yere itake alakam nindo ayo klito no kuma kan no hajra famuna wallahi amika min vo islamia wulibal la koni amika min vo dine wulibal ninti soso fo iti nya kono mi mse kayina
foyi ti diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka yɛlɛma Tɛlɛma dɛ. ala kumakan ne don min b'a la ka fɔ aw ye Coyi. wa kira kumakan ne don min b'a la ka fɔ aw ye Siga tɛ nin na. Ayidara den ta tɛ Ayidara yɛrɛ ta fiyewu a ye kɛ silamɛ ye a ye kɛ laadiri ye a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ka sɔrɔ ka don misiri kɔnɔ o tuma n'o kɛra sɛtanɛ bi ban ni ɲɔgɔn Bi cɛ ban pewu. mais e muso tigɛlen bɛ ne bolo n b'a dɔn e ni ne ka taa jɔ misiri aran kelen na Ayiwa. wallahi n'a sɔrɔla i b'i ɲɛfɛ ni n gwana k'i ye n ti gɛrɛ i la N ti gɛrɛ dɛ. kumana fɔ an ka hakili to Haidara nin don. diinɛ nakun ye ninnu Coyi. n'i ye n jɔlen ye nin seli yɔrɔ kan maa caman ka seli de b'i bolo 0 Jɔ kan ka kɛ nin maa kan dɛ. caman ka seli de bɛ i bolo i taara ka t'i te turu dugu la ka wuli i te fini don ten fu maa caman ka seli de bɛ Bɛɛ ten dɛ. 95 ou bien 90 aujourd'hui pourcent musulmans au Mali Ayiwa. bi an bɛ wagati min na komi sisan 95 ou 90% musulmans au Mali mais e k'a jate minɛ ni silamɛya ninnu bɛɛ lajɛlen silamɛya sabatira k'a fɔ ninnu bɛɛ danbeyara silamɛya ma ko wa ko ninnu bɛɛ ye silamɛ ye o cogo la anw ka jamana kɔnɔ aw k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ Sigei. O ti ye. degun ni tɔɔrɔ minnu bɛ yen bingalikɛla minnu bɛ yen so minnu bɛ yen maafaala minnu bɛ yen bariso minnu dayɛlɛlen don jɛnɛkɛ so minnu dayɛlɛlen don n'o ye chambre de passe ye o tigiw ye jɔnniw ye Ɲininkali bi yan dɛ. o kumana fɔ an ka ninnu jate o la an k'a dɔn k'a fɔ ko ni ala bɛ kuma n'a kumana muminunw fɛ ani ni kira kumana n'a kumana a ka jɔn ɲumanw fɛ n'o y'a mandenw ye a sɛbɛlamaw ye siga foyi t'a la fɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ko don Coyi. o kumana nafigi ninnu ko tɛ Olu ko tɛ dɛ. kira b'a la ka maa minnu cité olu de minnu dara ala la Coyi. n'olu limaniyara Kosɛbɛ. n'u kɛra nin walejugu kɛbaa ye siga foyi t'a la u k'u sigi ala ka ɲangata makɔnɔ Haidara. mais o yɛrɛ kɔfɛ en tant que n'i ye silamɛya yɛrɛ ka paragraphe yɛrɛ bila k'o to yen ka na adamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ninnu fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye n'a bɔra seli la ni ɲɔ kanu bɔra du o du kɔnɔ o du bɛ langoloya Pewu. ni ladiriya bɔra dugu o dugu la o dugu bɛ ci Pewu. A bɛ ci. o tɛ silamɛya dama ye o ye diɲɛ yɛrɛ ka logique dɔ de ye diɲɛ bɛɛ sigilen don O ti yɛlɛma. o tuma i b'a ye anw ka kira wallahi anw ka kira ye kira de ye wa anw ka kira ye kira de ye maa kan ka tugu min nɔfɛ munna a ye fɛn fɔ san 1000 ni kɔ olu de b'a la ka réaliser bi aw ye Kɛnɛ kan. duguw b'a la ka ci denw b'a la ka fa cogo bɛɛ la Kɛnɛ kan. musow b'a la ka cɛndanya ka cɛw musondanya ka maninfinw fa cogo modèle bɛɛ la bɛnbaliya kama n t'i fɛ kama Wallahi. Haidara. alors anw ka kira ye nin fɔ an ye o kumana n'an y'a hakili to ɲɔgɔn kanu na Ayiwa. k'an hakili to ɲɔgɔn dɛmɛ la k'an hakili to laadiriya la siga foyi t'a la an bɛ hɛrɛ sɔrɔ Wallahi an b'a sɔrɔ. minnu bɛ yen a bɛ pan an kunna A ban. ensuite o ye papier di yan sisan nka an b'a lajɛ La quatrième, n'an sera ka naaninan in fara a kan a naaninan Ayiwa. tant qu'il ne donne pas le monde, a ko en tant que n'u ma deli kɛ ala ye fɛn min d'u ma n'i ko omɔni bɛ zakati ta jaka o ye omɔni dɔ ye duuru bɔ n ka 20 na k'a d'i ma o ye omɔni dɔ ye Haidara. o kumana kira ko ten en tant que n'an ma kɛ dilikɛbaa ye an ka sekow la an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ siga foyi t'a la ala ka balaw bɛ na A bɛ na dɛ. o kɔrɔ ye ni waritigiw kɛra bakiliw ye Sigei. ni waritigiw bakiliya la ka ban ala b'a ka hɛrɛ bonda dɔ datugu A b'a datugu. o kumana waritigiw a ye hinɛ fantanw O ka kan dɛ. se bi maa o maa ye a ye hinɛ fantanw O ka kan. n'i hinɛna fantanw na wallahi hali n'i ko ala tɛ yen ala na jɔ i denw jigi kɔrɔ A bɛ jɔ a kɔrɔ. don min ni i tɛ yen walima don min n'i dɛsɛra Siga tɛ nin na. Nin ye wulibali ye. Haidara. a y'a hakili to nin na dɛ surazamu don a ye hinɛ ɲɔgɔn Ayi a ti yɛlɛma. Haidara. ala ko cogo di an karamɔgɔ Dieu dit dans le Surat La Vache, verset 271, kira ko suratu bakara kɔnɔna la si vous donnez ouvertement vos aumônes, ko ni a ye dili kɛ ni a ye dili kɛ kɛnɛkana la fɛ dogo na Ayiwa. a ka ɲumanyaw la n'o de ye a ye dili kɛ dogo la ɲumanya la c'est bien. ko o ka ɲi dɛ Ayiwa. C'est encore mieux pour vous si vous êtes discret avec elle. ko nka ko min ka bon n'a ye dili kɛ kɛnɛjala kan Ayiwa. ne ye e ye n ye fɛn d'i ma n ko i k'o o bila i kunna ala ko k'o ka ɲi kosɛbɛ koyi Haidara. ko nka ko min ka ɲi ka tɛmɛ o kan o de ye n'i ye balimakɛ sɔn dibi la Allahu Akbar. nin ye wulibali ye dɛ i balimakɛ kɔngɔtɔ don min b'a bolo sini k'a dun a tɛ yen Haidara. a kan ka min dun sini o t'a bolo Tɛ yen dɛ.
nga de kata nyoboro ni ndo sa imi to sebaka imi jamu sebaka Aywa. ma papier norala Aywa. fo de ngata dama Hidra. ko ni ngai ka shini musa ka e kalaba ka mise ma do daka ko ka tobili songwai ala ko ka bo ko sebe ko Kabu. o ka bo ngate me ka papier nora kai Hidra. o ka bo ka teme ka to dikle gwandire direfe Hidra. o ka bo ka teme ka to di nye benyenai Hidra. ina fo biya ba mbolo chuko mi Ski. ango saraka obi bo chuko mi na yuru de pa boro la mbado amamine Hidra. kaba boro la yuru bado amamine Keneka. minga nga di mama ko kango nafa ma kele nioro kanga ke minyi Aywa. mbe example ta nyoboro kele Aywa. ni ko ibi to di dutigi doma bi Aho. ma bi se ka fo ko ma bi to di dutigi doma ku ka du jiya tani ne yani wati do Kosobe ke. obo lafia Obinye. me ni mami ye nyoboro kele kla nani wal maka nyoboro kele kla duru Sgei. ku ibi to di dutigi o ma kwa ya wire nafa ni Ah, nafa doya. iko ni fe do ko ni ke Neche. onga anafa amambode Hidra. iye doko ni ala bi sarala me anafa mamode Hidra. minga di alai so kamale o mimbi bolo andoga fara chamaka ni bi hine jona hine ala dukola Hidra. ngapuma mako be mina hine Neche. ala dukola Wuli balla kana ke ni jere jirae wa kana ke fene fo nye be ka bo akalama Hidra. nye be ka bo akalama o de kera saraka o dogali o parce que ni ya doga ka doga fo ko atara ndu ngona atara ndu ngono Abeti. chama to ko bi sebaka aletri mo na febe Hidra. bebe ke an fe Abgede. mais saraka botugo nyuma ye mi wuli balla isi ko ni damajira gere balma kala adikune ikakine ala Hidra. ensuite Allah effacera une partie de vos méfaits. ki ka do ma minu mana ko bara nyuma ke bayi minu ye jaga bo aboko nyuma na ani minu ye nyuma yake ake ko nyuma na Aywa. ko siga foiti ala ko wallahi ali ala kalena ko abulu ka jurumu yafa Hidra. olu ka jurumu do be abulu yafa de Je. ni qur'ane kuma Sigatenna. o kuma na o ye papier dia papier encore na jara ala ye Digo fla. amina kuma suriya ni yorena ka nyini ala fe halibi famu ko nyuma ani labango nyuma ani ka baara kɛ ni nyuma kan nu ye ala ka nɔgɔya ni aw ye Amin. an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ bi ɲɔgɔn dɔ ye ala k'o jira an na Amin. ala k'an sago di an ma Amin. ala ka sini kɛnɛya d'an ma Amin. ala ka labango ɲuman di an ma Amin. ala kana an malo Amin. ala kana an labila Amin. an karamɔgɔ ala k'u mɛn an kɔrɔ Amin. yarabi an b'an karamɔgɔ ala k'u mɛn an kɔrɔ Amin. ala k'an kɛ dugaden Amin. ala kana an kɛ dangaden Amin. ala kana dangaden bɔ an na Amin. ala k'o k'a k'alaya bonya Amin. kama kira n'a somɔgɔw kama Amin. sigi bonya kama Amin. ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aza akhiru dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin Hidra.